ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ହେବ এই বন্যা জল ঘেରରେ ରହିଛନ୍ତି। বহু ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ନଈ ଦେଇ ଯାଉଛେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡୁକା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁକା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ବିରୁପା ନଈ ଯାଇଛି ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି যেহেতু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মানে কম্যুনিকেশন যেহেতু বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেমকরি 3 দিন ধরিকি সেমানে এই জলবন্দী ঘেরা ভিতরে রয়েছেন এবং বিশেষ করে যদি কইপারিবা যে এই যে 3 দিন ভিতরে নাই নথিবা অসুবিধার মধ্যে লোকে সম্মুখীন হচ্ছেন এবং প্রশাসন পক্ষর মধ্যে যেহেতু এটি গোটে বোটর ব্যবস্থা মধ্যে করা যাইছি এবং অনেক কিছু মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে প্রশাসনিক অধিকারী এবং বিভিন্ন যে প্রশাসনিক অধিকারী মানে সেখানে পৌঁছবার আবশ্যকতা রয়েছে এবং আউ গোটে কথা হচ্ছে যে পশু গৃহপালিত পশু মানে রয়েছেন এখানে সেମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମାଣ୍ଡୁକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଯେହେତୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଘର ତେଣୁକରି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଲୋକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ହେବ।